Nama Malaysia terus harum di pesada dunia apabila Bandaraya Kuala Lumpur kini secara rasmi diiktiraf oleh Pertumbuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Gue lagi di Kuala Lumpur dan gue boleh dijamin Kuala Lumpur jauh lebih bagus dibandingkan Jakarta. I love this life, man. This is crazy. ឥឡូវនេះដល់ពេលហើយដែលយើងគួរតែនាំគ្នាបដូរទិសដៅទៅដើរលេងនៅខាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញម្ដងបើនិយាយទៅប្រទេសម៉ាឡេ Malaysia dikenal dengan kota-kota yang rapi dan nyaman. Tapi apa sih rahasia di balik semua itu? Malaysia dan jujur, banyak banget hal yang aku pelajari. Tapi yang paling bikin aku nyaman selama tinggal di sini, ya kalau ditanya kenapa aku bisa betah tinggal di Kuala Lumpur. Oke teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya guys, Balik TV. Gimana kabar kalian semua? Semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kenapa saya sangat bergembira nih guys? Karena Malaysia, pencapaian demi pencapaian Malaysia sudah didapatkan guys, dan ramai yang mengagumi Malaysia tentang pencapaian hal ini guys. Bukan hanya Indonesia tetapi negara-negara di Asia, negara-negara di Eropa mengagumi Malaysia karena hal ini guys. Daripada penasaran seperti apakah videonya, langsung saja kita tonton. Let's go. Nama Malaysia terus harum di pesada dunia apabila Bandaraya Kuala Lumpur kini secara rasmi diiktiraf oleh Pertumbuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO sebagai City of Design. Dalam satu kenyataan media pada Jumaat, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL berkata ia merupakan satu pengiktirafan terhadap komitmen bandaraya ini dalam memajukan kreativiti, inovasi dan reka bentuk sebagai pemacu pembangunan lestari. Masya-Allah. Kejayaan tersenarai di bawah rangkaian Bandar Kreatif UNESCO UCCN itu katanya lagi merupakan satu pencapaian penting selari dengan usaha global menjadikan kreativiti sebagai asas kepada pembangunan bandar mampan. Pengiktirafan tersebut, kata DBKL, menegaskan komitmen Kuala Lumpur dalam memanfaatkan reka bentuk bagi membentuk bandar inklusif, berdaya tahan dan kaya budaya seiring dengan Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 serta aspirasi warisan KL. Pengiktirafan itu juga, kata DBKL, adalah hasil usaha bersama kerajaan, komuniti kreatif, institusi akademik dan industri reka bentuk yang telah membangunkan ekosistem reka bentuk yang dinamik. Sebelum ini, Kuching, Sarawak telah diiktiraf sebagai City of Gastronomy pada 2021 atas kepelbagaian makanan etnik dan warisan kulinari tempatan. Manakala Ipoh sebagai City of Music pada 2023 atas identiti muzik tersendiri seperti Ipoh Sound yang berkembang melalui usaha komuniti muzik indie dan lo-fi. Ini prestasi Malaysia sangat berjimbun guys. Dijamin Kuala Lumpur jauh lebih bagus dibandingkan Jakarta. Kenapa? Yang pertama, transportasinya jauh lebih proper dibandingkan Jakarta. Yang kedua, kebersihannya. Ini pengakuan orang Indonesia guys. Lebih bersih dibandingkan Jakarta. Yang ketiga, bule-bule itu banyak banget yang datang ke sini. Masa kalian nggak mikir sih kenapa bule itu lebih milih ke Kuala Lumpur dibandingkan Jakarta? Kenapa guys? Ini Kuala kenapa Lumpur ya? lebih bagus dibandingkan Jakarta. Oke, komen di bawah. Menurut kalian bagusnya Kuala Lumpur atau Jakarta? I love this life, man. Allah. This is crazy. Why? Oh, ini betul-betul very interesting guys. ឥឡូវនេះដល់ពេលហើយដែលយើងគួរតែនាំគ្នាបដូរទិសដៅទៅដើរលេងនៅខាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញម្ដងបើនិយាយទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានគ្រប់យ៉ាងហ្មងទំនើបទាន់សម័យចង់លើសផ្ទះលេខ2ទៀតផងមិនថាតែកន្លែងដើរលេងអគារទំនើបផ្សារទំនើបម្ហូបអាហារនិងវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់គេជាច្រើនទៀតផងដែរដែលយើងគួរតែនាំគ្នាមកលេងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញណាមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគេរាក់ទាក់គេស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរហើយគេក៏បានជួយដល់ប្រទេសរបស់យើងច្រើនដែរនិយាយទៅគេបានជួយយើងច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងកើតឡើងការពីពេលថ្មីៗនេះ
ដោយតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងហើយមានចំណុចជាច្រើនដែលល្អមែនតើនៅក្នុងការដែលមកលេងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនថាតែតម្លៃការធ្វើដំណើរការចាយវាយសមរម្យអាចទទួលយកបានហើយមានភាពងាយស្រួលមែនតើហើយកាន់តែលយទៀតនៅពេលដែលយើងបានមកលេងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងបានទាំងជិះយន្តហោះទៅវិញទៅមកសបុតយន្តហោះឥឡូវហ្នឹងក៏ធូរថ្លៃសមរម្យអាចទទួលយកបានទៀតនិយាយទៅមានច្រើនម៉ោងហ្មងហោះទៅមករាល់ថ្ងៃហ្មងហើយអត់មានរឿងអីដែលត្រូវពិបាកអីសម្រាប់ភាសាក្នុងការតំណែងនិយាយគ្នាអីហ្នឹងគឺថាកាន់តែងាយស្រួលហ្មងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសក្នុងការនិយាយគ្នាជាមួយនឹងជនជាតិម៉ាឡេហើយភាគច្រើនហ្មងអ្នកដែលនៅហ្នឹងគឺថាគាត់អាចនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសបានច្រើនមែនតើបើនិយាយពីកន្លែងស្នាក់នៅស្ថាគារគេងការហូបចុកម្ហូបអាហារអីខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសម្បូរបែបហ្មងហើយខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើនៅពេលដែលបានមកដើរលេងនៅម៉ាឡេស៊ីនេះគឺថាសប្បាយជាងគេហ្នឹងគឺរឿងញ៉ាំជាពិសេសហ្នឹងគឺថាបានភ្លក់ម្ហូបប្លែកថ្មីបន្ថែមទៀតដោយសារតែនៅក្នុងម៉ាឡេស៊ីនេះគេក៏មានម្ហូបល្បីឆ្ងាញ់ច្រើនមែនតើបើនិយាយពីកន្លែងដើរលេងកន្លែងថតរូបវិញមកខ្ញុំធានាឲ្យដាក់កៅអៅពីវ៉ាលីទៀតក៏ដើរថតអត់ចង់គ្រប់ដែរនិយាយទៅកន្លែងដើរលេងរបស់គេគឺថាច្រើនហើយប្លែកសម្បូរបែបហ្មងចង់បានបែបទំនើបបែបស៊ីវិល័យអាគារខ្ពស់ស្កឹមស្កៃឬមួយក៏យើងចង់ដើរលេងជាលក្ខណៈបែបវប្បធម៌ប្រពៃណីអីនិយាយទៅអត់ខ្វះកន្លែងទេមកគឺថានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះសម្បូរបែបហ្មងហើយអីដែលកាន់តែពិសេសទៀតគឺយើងបានមកស្គាល់និងមើលអំពីកន្លែងថ្មីសិល្បៈវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់គេដែលខុសប្លែកពីប្រទេសក្បែរខាងយើងអីចឹងទៅនិយាយទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភថាពេលដែលមកដើរលេងនឹងអត់ចេះដើរលេងខ្លួនឯងខ្លាចដើរលេងអត់កើតអីចឹងឥឡូវនេះគឺថាសម្បូរបែបចង់ដើរលេងខ្លួនឯងអត់បានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនទេសចរអីណាគឺគេរៀបចំឲ្យយើងមកអែមហ្មងមកកាផ្លេជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យធូរថ្លៃហ្មងអញ្ចឹងល្មមដល់ពេលហើយដែលយើងគួរតែនាំគ្នាបដូរទិសដៅដើរលេងមកលេងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីម្ដងឬមួយក៏បដូរទៅដើរលេងនៅប្រទេសផ្សេងនៅក្នុងអាស៊ានរបស់យើងនិយាយទៅនៅមានប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលបងប្អូនគួរតែទៅដើរលេងជាពិសេសហ្នឹងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានយើងហ្នឹង4 10ប្រទេសអីហ្នឹងដើរលេងឲ្យទៅអស់ទៅហើយដែលសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងបានដើរលេងប្រទេសថ្មីយើងបានស្វែងយល់បន្ថែមស្គាល់កន្លែងថ្មីរៀនពីវប្បធម៌ថ្មីប្រពៃណីនិងការរស់នៅរបស់គេប្រទេសមួយហ្នឹងខុសគ្នាពីយើងបែបណាអញ្ចឹងល្មមដល់ពេលហើយដែលយើងគួរតែនាំគ្នារៀបចំផែនការទៅដើរលេងនៅប្រទេសថ្មីវិញម្ដងហើយឆាប់នេះខ្ញុំនឹងមានដំណើរកម្សាន្តទៅប្រទេសអាស៊ានរបស់យើងទៅដើរលេងទៅថតបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅលេងប្រទេសថ្មីទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត I love Malaysia because the people are so welcoming. Like seriously, like they will not let you be lost in the street. You ask for directions, they will do anything to help you. Even if they see you kind of like, yo, what? They'll be like, hey, you're trying to go to KLCC? Oh, just take that bus right there. You know, they'll just jump in. Like the people were so welcoming. I didn't know what to expect out of Malaysia. Seriously, like I had no expectations at all when coming to Malaysia. I kind of thought it was going to be a little lower than what I thought, but it totally wasn't. Like the buildings were big and tall. It was a big city. The roads were developed. I mean, like wow, the people. It's the people for me, seriously, guys. Like, I felt invisible in Malaysia. Seriously, like, I was so worried about going outside and looking different. You know, my skin, just crazy stuff. I was worried about the laws, the rules, because I had no idea what the rules and laws were. And I went out early one morning, like 6 or 7 in the morning, just to take a walk, because I like to take walks. And I was so excited to be, you know, in Malaysia, in Southeast Asia. It was such a big shocker for me. And I'm telling you, people were so accepting of me. Like, I was invisible, you know, but at the same time, I wasn't alone. I didn't feel alone there at all. And yeah, Malaysia is just, I mean, the people are so welcoming, for real. I've been places and people are... Nah, teman-teman, itulah pencapaian yang didapatkan oleh Malaysia, menjadikan negara-negara di Asia maupun Eropa nih takjub dengan Malaysia, guys. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita Indonesia akan bisa lebih dan lebih daripada Malaysia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika orang suka dengan channel ini, please subscribe dulu sebelum meninggalkan channel ini. Saya TM React TV undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.